السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ديالكم ليسونس فاسيل. Toujours les questions de l'entretien oral. Aujourd'hui, on va le traitement de la question suivante. Quels sont les indicateurs de la performance de l'entreprise? Autrement dit, comment mesurer la performance de l'entreprise? Avant même d'entamer les indicateurs de la performance ou les indicateurs de mesure de la performance de l'entreprise, il est évident et essentiel de définir qu'est-ce qu'une performance. Je ne la performance de l'entreprise. La performance de l'entreprise, c'est la combinaison entre l'efficacité et l'efficience. Donc, elle a juste les définitions de la performance. La première définition, quand on parle la performance au sens strict, il y a l'efficacité, il y a le fa'aliya. Et la performance au sens large, il y a l'efficience. C'est ce qu'on appelle la combinaison entre ces deux. Donc, l'efficacité, simplement, dans un épisode d'efficacité, c'est la capacité de l'entreprise à obtenir et atteindre ses objectifs fixés. La phase de la planification, ce qu'on appelle finalisation. Et la performance au sens large, يعني بمعناها الواسع كنتكلموا على l'efficience. هي بالعربية هي النجاعة. Donc la performance au sens large, c'est l'efficience, c'est-à-dire l'obtention. يعني l'entreprise كتحقق هذوك les objectifs mais au moindre coût. C'est-à-dire هنا كتكون عندنا la relation ديال max et min. Maximiser les objectifs et minimiser les ressources et les charges employées. Donc, la performance d'une entreprise sur son marché se mesure à l'aide d'indicateurs, bien sûr. Les principaux sont le chiffre d'affaires et la part de marché. Donc, les indicateurs, les هما رئيسيين ومعروفين. En premier lieu, le chiffre d'affaires et le deuxième, c'est la part de marché. Et c'est la raison pour laquelle la plupart les méthodes de diagnostic اللي هما جداد toujours كنلقاو هاد la relation ما بين chiffre d'affaires part de marché. Donc غنشوفوا chaque indicateur et la formule de calcul. Premièrement, le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, donc affaire avec S à la fin, رقم المبيعات ديال المقاولة. هنا كنتكلموا على شنو هو رقم المعاملات ديال المقاولة X. من رقم المعاملات ولا chiffre d'affaires. Donc chiffre d'affaires souvent كيكون annuel. و ça dépend l'entreprise. حيت كاينه اللي كدير par exemple chiffre d'affaires ديالها pour une période donnée, mais la plupart des entreprises كيديروا un chiffre d'affaires اللي هو annuel. C'est-à-dire كنديروا prix fois la quantité. Prix de vente unitaire fois la quantité d'unités vendues. Le deuxième indicateur est l'évolution du chiffre d'affaires. L'évolution du chiffre d'affaires, la méthode de calcul, la méthode de calcul de le taux de croissance du PIB ou la croissance économique d'un pays quelconque. Donc, quand je donne la valeur d'arrivée, c'est-à-dire, par exemple, l'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise d'Yali, أنا عندي مقاولة أنا جو سوي دابا لا فالور داريفي غناخدو باغ اكزومبل شيفر دافير رياليزي طالما أن 2020 باقي ما داز دونك ناخدو باغ اكزومبل 2019 دونك هذه هي لا فالور داريفي غنقصو منها لا فالور دو ديبار لا فالور دو ديبار غناخدو باغ اكزومبل سوا غادي ناخدو العام اللي قبل اي موان 1 سوا ناخدو باغ اكزومبل لا دات دو كرياسيون لا دات دو كرياسيون ناخدو comme exemple 2015 donc غنديرو valeur d'arrivée c'est-à-dire le chiffre d'affaires ديال 2019 ناقص le chiffre d'affaires ديال 2015 divisé par le chiffre d'affaires de l'année 2015 c'est-à-dire l'année de base fois 100 هنا اما كناخدو عام n n-1 ولا كناخدو n وكناخدو n0 c'est-à-dire l'année de base على حساب l'année de base اللي بغيت mais souvent كناخدو n و n-1. Le troisième indicateur, c'est la part de marché. Part de marché, on a un juge qui est le juge des indicateurs, soit en valeur, soit en volume. En valeur, toujours. En valeur, يعني كنتكلموا على البري كنتكلموا على la valeur monétaire. Donc, la part de marché en volume, كنشدو le chiffre d'affaires de l'entreprise, كنقسموا على le chiffre d'affaires de la profession وكنضربوه في 100. Alors que la part de marché en volume, le même cas بالنسبة لل PIB. حتى ال PIB عندنا
en valeur et en volume. وكيتسمى ايضا وكاين d'autres typologies ديال البي بي اللي هو بي بي نومينال بي بي ريال. بون l'essentiel هو en valeur كنتكلموا على الموني كنتكلموا على البري alors que en volume كنتكلموا على الكونتيتي. donc part de marché quantitative وكاينه part de marché qualitative. donc كنشدو la quantité vendue par l'entreprise بالنسبه لهذيك l'année كنقسموها على la quantité vendue par la profession fois 100 simplement. وعندنا la part de marché relative en volume ou en valeur mais هنا vis-à-vis le concurrent ديالنا le principal concurrent ديالنا. donc كنشدو la part de marché ديال l'entreprise ديالنا كنقسموها على la part de marché de son principal concurrent fois 100. bien sûr il existe d'autres indicateurs pris en considération sont les suivants. On a le taux de profitabilité et le taux de pénétration du marché de l'entreprise. Le taux de pénétration du marché, c'est le management. Donc le taux de profitabilité, quand je donne le résultat de l'année N, donc le résultat qui est le bilan, ou quand on le chiffre d'affaires de l'année N. Donc le résultat net, d'accord, le résultat de l'année N, net, l'impôt sur bénéfice ou كنقسموا على le chiffre d'affaires de l'année N fois 100 وكنشوفوا le taux de profitabilité. Le deuxième indicateur, on a le taux de pénétration du marché d'entreprise. Le taux de pénétration, c'est-à-dire شحال l'entreprise هو معدل التغطية. شحال l'entreprise كتغطي la part ديالها في هذاك المارشي. donc هذاك المارشي كامل شحال l'entreprise كتستحوذ. c'est-à-dire معدل الاستحواذ او معدل التغطيه. دونك عندنا المارشي دو لونتربريز c'est-à-dire كنشدو المارشي دو لونتربريز هنا كنتكلموا سوا كنشدو لو نومبر ديال مي سوفون كنشدو لو نومبر ديال لي كليون داكور. فاش كنقول لك مارشي دو لونتربريز كنقول لك لو نومبر دو كليون دو لونتربريز. دونك لو نومبر دو كليون دو لونتربريز كنقسموا على لو مارشي بوتونسييل دو برودوي c'est-à-dire le marché potentiel هنا الكالكول ديالو c'est-à-dire le marché de l'entreprise plus les consommateurs les non consommateurs relatifs c'est-à-dire اللي بغاو يشريو هذاك لو برودوي مي ما عندهمش une capacité financière ما عندهمش un chiffre d'affaires اللي يقدروا انهم يشريوه ناقص les non consommateurs absolus. هادوك لي كونسوماتور اللي هادو سوسون دي نوسيون اللي شفنا في الماركتين اللي ما يقدروش انهم يشريوه بور دي غيزون ديال لا ريليجيون باغ اكزومبل او بيان ديال الكولتور. بون هذه هي لا ميثود ديال الكالكول ديال المارشي بوتونسييل. مارشي بوتونسييل ايغال مارشي دو لونتربريز بلس les non consommateurs relatifs moins les non consommateurs absolus. donc هنا كيفاش كنحسبوا المارشي بوتونسييل؟ donc كنشدو لا بار دو مارشي لو نومبر دو كليون دو لونتربريز كنقسموا على مارشي بوتونسييل كنضربوه فوا 100 وكنشوفوا لو taux de pénétration. donc voilà grosso modo les indicateurs de la performance de l'entreprise. كنتمنى ان هذه الحلقه تكون على الاقل وضحت لكم الامور شويه. كنضرب لكم موعد في الحلقه الماجيه ان شاء الله. et à bientôt. bon courage.